Morning mga guys. Magandang araw sa inyong lahat guys. Ito naman kami guys. Practice na lang kami ulit guys. Ito naman guys. Kuhan to guys. Stick disarming guys. With locking. Ito guys. Nari ko mga guys. Talo guys. Clip. Start. Lock. Ito lang guys. Hindi na siya lock na natin. Dahanin ko lang guys. Palo. Ito. Kuha. Ano na natin guys. At ito guys, pag gusto mo itong i-take down guys, pili ka lang kung dito mo kunin. Take down yan guys. Yan, bagsak yan. Kung dito naman sa baba, hindi mo rin didiin. Yan. Isa pa guys. Nang una guys, with katawan natin, may clip. Yan. Din. Disarme. Pasok. Ito na. Yan. Pwede natin i-take down dito sa kabila. Pwede rin dito. Kontrolado natin siya guys. Kontrolado natin ito. One more guys. Palo. Okay. Tanggal. Okay. Dito. Yan. Control na natin guys. Yan. Ito yung tinatawag na arresting guys. Salamat guys. Thank you for watching. Maraming salamat sa inyo lahat.